ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुदीबंधु को गत अध्याय आम आलोचना करते मातृगर्भर ज्ञान ये जोगमाया करांगुड़ी धरी कटे भाग धरी सब ठेलीदेले जे माँ गर्भर तू जा बोली सी आसला माँ गर्भर जो से माटी छुईला से भावना अच्छे से कथा कहते आम से विषय में सम्यक आलोचना करवा से कौन कहते जीवन काल भितर मनुष्य कौन कर माँ गर्भर आसला से विषय में आम सम्यक ज्ञान आलोचना करवा। आपण मानक जदि भल लगुता है मोर चैनल कथा कि मोर कथा ये जो ज्ञान तत्व आपण मान मोर चैनल को सब्सक्राइब करी नुआ जो मैंने आसुवे अवश्य पुराणा तो बहुत अच्छा करुँच लाइक करेंगे शेयर करेंगे सांग मानक आ कमेंट भी कले कि सबूर मूल कथा हूँ बेल आइकन जब मार दे मुझे जो वीडियो लोड करी आपण पाखे पहुँच पार ये मोर सविशेष अनुरोध। तेणु मुझे ये चैनल कर लक्ष्य मोर ना कि मु वीडियो कौन एडिटिंग आज्ञा जानी किंतु कहीं कली ता विषय में बहुत किसी कही छाड़ू आम से माँ गर्भर कथा आलोचना करें से आसला कौन कहला पुणी आप नेक्स्ट अध्याय सब कहि चैनल कर लक्ष्य कौन कि चैनल कर पैसा रोजगार कर लक्ष्य ना कि लोक मान सचेतनता बार्ता देवाई कारण ना आप गत एपिसोड तरह कहती जे समस्ते कहते हिंदू धर्म पर आक्षेप कर सी हूँ गोटे रामायण कपोल कल्पित महाभारत कपोल कल्पित यार लेखकार मैंने लिखिले लेखकार मैंने लिखिले कई बेकार एवेकार लेखकार लिखिं क्या चिंता कर लिखिं ना ब्रह्म को चिंता ब्रह्म सी हूँ एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति सी कहूँ मुझा को हुई सदय ज्ञान तार उदय उदय तेणु से ज्ञान पाइले ज्ञान लिखिले सी कौन लिखिं कौन ना आम तर्जमा कर देखा कि आम तापर करवानी मुझे कहबी गुप्त भागवत जो पढ़ुली गोटे जठ ऋषि किना करी गोटे कैसेट छाड़ी आप शुणे हस भी लगे किंतु अविश्वसनीय कथा सेम से लेखक जगन्नाथ दास लिखिं कहीं मुझे कहली ना यसबू कथा कहीं आलोचना करुँची ना जो पंचसखा नहीं अभी चली मालिका विचार चली पंचसखा भर श्रेष्ठ थे अच्युत लेखा कहीं जगन्नाथ दास लिखिले भागवत बलराम दास लिखिले से लक्ष्मी पुराण का सब लिखिले अनंत सी भी किसी साधना पर लिखिले दशवंत सी भी किसी साधना पर लिखिले किंतु से जगन्नाथ दास जो लेखा भागवत जो प्रमाण कर जठ ऋषि विषय कहबी महाभारत भी लिखिं हरिवंश भी लिखिं अच्युतानंद हरिवंश लिखिं आम से विषय सम्यक आलोचना कर देखा कौटा भूल कौटा ठीक किंतु ताकर पांडुलिखा कौन अच्छी कि अबिका अभी जो बही प्रिंट मुझे आपको से भागवतर बही देखी केते काल कौ बसार प्रिंट सी कि तार जो लेखक जो लिखिं से संभव नुह असंभव कथा संभव बही लिखिं कविर कल्पना से आम वास्तव जगत को नहीं देखा चिंता करवा जे भली ये मालिका रचना है से भली तेणु ये सब विषय देखला आम जाऊँ ये कथा देखा से कौन कहते सी जन्म है पिलाटी कौन कहते जे निज भावना पातरेला मई रे हतचेता हेलाम केवल जोग मायांकर अंगुली तीन ही शरीरम रहिला बेनिता न होई कटि देशरे उर्दू कही अज्ञान भावरे बाड़ुत काल पंच भरते गतम 10 बरते खेल गला मते चिते न तुम हरिला 15 बरसरे बुण लोभला डबेणम देखो से जो पिला को मुझे छाड़ी से ठाकुर कहते से जो पिला आसला माँ गर्भ से करा आंगुली आप मैंने देखिए पिला सब बड़े बुढ़ा आंगुठी की पाटे पुराती कहीं ना से माँ ताक धरते जोगमाया धरिकी कटी धरिकी ठेली जाते बोली सेटा तार स्मरण रही आउ कि जिन स्मरण ना से कथा से भल मत कहते जे 5 वर्ष पर्यंत से खेल कूद लाचिला
10 ବର୍ଷରେ ସେ କ'ଣ କଲା 10 ବର୍ଷ ଖେଳ କଲା ମୋତେ ତ ଚିତ୍ତେ ନ ସେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବି ଚିତ୍ତ ସ୍ମରଣ କଲା ନାହିଁ ମୁଁ କିଏ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ 15 ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଲୋଭ କଲା ସେ ଭଲ ଦ୍ରବ୍ୟଣ ଯେତେବେଳେ 15-16 ବର୍ଷ ଆସିଲା ସେ ଭଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ କିନା ତାର ଲୋଭ ଆସିଲା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନ ଭାବିଲା କେମିତି 20 ବର୍ଷରେ ମୋତେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାବ ଭାବ ଭାଙ୍ଗି ତଇଁରେ ହେଲା ଅନୁଚଙ୍ଗୀ ସେବେଳେ ମୋତେ ନ ଭାବିଲା ତିରି ଚିନ୍ତାରେ ଚିତ୍ତ ଦେଲା 25 ବର୍ଷରେ ଜାଣ ହୋଇଲା ବିବାହ ବିଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ତାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା ସେ କଲା 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ ବିଧାନ ହେଲା ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା ମନେ रखो 20-25 में जो नहीं पुता वो नहीं पुता पूस माघ में जो नहीं खाता वो नहीं खाता कौन तार अर्थ 20-25 वर्ष बयस भितर जब पुओ न हो जो पुओ सी पुओ पुओ नुह तापर पुओ तुमको कारण आपण को अभी कलिजुग आपण को 25 वर्ष बयस भितर जो पुओ हो आपन को 50 वर्ष है सी 25 वर्ष हो जाइए से आपन को साहाय्य पाई क्षमता ता पाखे आसी जाइए तेणु आजिकल तो बहुत देरी बह होती भूल कहली कि आज्ञा कि मो कथा सब से छाड़ू आम से विषय गले मन बहुत दुख हम ए स्त्री आव भाव भांगे तईरे मन नो संगी से बड़े गते न भाविला तिरी चिंतार चित्त देला 25 वर्षरे जाना होइला विवाह विधानम रति चमक देई मन पर हृदय नंदनम या भाविन तिरी संगे आस खेल कौतुक रंगे बयस मत गर्भे माते जना न गला दिबाराथी तिरी संगा मत दाकाले मते से न चिंता इतिले तेणु सी तार स्त्री सांगे बड़ है पुओ केमती हम संसार केमती बढ़ से विषय से चिंता कला आउ से बल कथा कहते 30 वर्ष बरते नंदन जनम हुए बनम बहुत सजावंत हुए ताक पोषिबार ए धन अर्जन इच्छा करे मो कथा रुदर पातरी हेमंते 40 वर्ष क्रमे हुए अतिथेत बंधु सुहृद भाव देखी अपरेला महासुखी हाँ 30 वर्ष है से पुअर चिंता कला पुओ को लालन पालन कर अर्थ चिंता कला अर्थ चिंता करू करू आस्ते आस्ते बंधु बांधव चिंता कला से कथा कहते जे बंधु सुहृद भाव देखी अपरे सुखी ए पुत्रंग भाव देखी देते बोला बती मिते पुत्र जनाएले मते बुंदी अविरते हेमंते चाटिए प्रवेश मो कथा न चिंता तुंडर दंत देखा चक्षु को दुचतन होइला केश तो मुहे पकड़े बन को शब्द कन्न को शब्द न चुले तेबे चिंतिला नाही मने आयु तुटिला दिनु दिने क्रमरे लभिला मरण चिंतिला नाही नारायण देखो से भल कथा ठाकुर बुझे कहते क्या अछूत कहते यही वर्ष भितर सब एमती एमती कर्म कर तार लास्ट दांत खसला चक्षु को देखागला नहीं कान को शुभिला नहीं चम दूर दूर है तथा से चिंता कर जापारा कते किए पठे कहीं पठे कौन पाई पठे तेणु देखो कलिजुगे से चिंता करुँ कौन से कहते जे पुओ को देखिक तार मन खुशी है जे पुत्र मत पुत्र अभी कलिजुगे भी देखुए केते बहुत पुओ खराब अच्छा बहुत पुओ भल अच्छा सबू पुओ मान खराब ता नुह आज्ञा समाज में संस्कार करके जी पिला तैयारी करता पिला निश्चित साहब आ संस्कार न देख जी अभी जो आधुनिक स्टाइल चली सब से आधुनिक स्टाइल पिला माने भी बाप चलला आधुनिक स्टाइल पुओ चल आधुनिक स्टाइल हाँ किए बापा माँ उठे वृद्धावस्था वृद्धा माने वृद्धाश्रम छाड़ी दे स्त्री कथार भाषी चलले भूल कहले कि आज्ञा तेणु जी संस्कार दे पिला तैयारी कर भगवान को चिंता कर भगवान को डाकी पुओ ता बार्धक्य बेल को निश्चित साहाय्य हम आई हूँ आज्ञा निश्चित कहीं कथा एक कहीं कहली ना एबे आमर जो स्कूल मानक सब गीता पढ़ा लिखा होती किसी लोग कहते गीता पढ़ाई कौन देशर उन्नति हम
ଆରେ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ସମାଜର ସଂସ୍କାର ଆସିବ। ସେ ଗୀତା ଉପରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଗୀତାର ଯେଉଁ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବେ ସବୁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇଲେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ସୃଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୀତା। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧଟା କ'ଣ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ସେ ଲାଗିଲା, ଯେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଲା ଗୀତାର ଏତେ ଶ୍ଲୋକ ସେ କହିଲେ? ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତାକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିୟଦର୍ଥରେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକଥା ଦେଖିବା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରମେୟ ଲଭିଲା ମରଣ ଚିନ୍ତିଲା ନାଇଁ ନାରାୟଣ, ଏ ରୂପେ ସଂସାରର ବାଣୀ ଶୁଣ ତୁତ ପରବାଣୀ, ମୁଁ ତାକୁ ସର୍ଜିଲି ସଂସାରେ ମୋତେ ନ ଚିନ୍ତି ଅବହେଳେ, ପଡ଼ନ୍ତି ଦୁଃଖ ଚୋକେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ବେନି ହୋଇ, ମୋହେ ପଡ଼ିନ ଜାନ୍ତି ନାଥ ନରକେ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରବେଶ, ମନ ନିଶ୍ଚଳ କରିଦେବେ ଦଣ୍ଡେ ନିମିତ୍ତେ ମୋତେ ଭାବେ, ତାକୁ ମୁଁ କରଇ ଉଦାର ନୋଇଲେ ବନାର ଅକ୍ଷର। ଯେ ଦଣ୍ଡେ ନିମିଷେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ଆସିଛି, କର୍ମ କରନ୍ତୁ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। କର୍ମ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି ସେତିକି ସମୟ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ କେହି ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଆସିବ, ସଦ୍ଗତି ଆସିବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଖାଲି ଯେ ଆମେ ମଠକୁ ଗଲେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଠାକୁର ଆମକୁ ବର ଦେବେ, ତାହା କେବେ ବି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଟିକେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ପାଏନି। କେଉଁ ମଠ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ବିଶେଷ ଯାଏନି। ଗୋଟିଏ ମଠକୁ ଯାଇକି 22 ବର୍ଷ ସେବା କରି ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଯାଏନି। ମନ୍ଦିର ଯାଏ, ସକାଳେ ଓଳାଓଳି କରି ପରିଷ୍କାର କରି, କାହିଁକି ମୋତେ କିଏ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରେନି। ଯାଏ ଓଳାଓଳି କରିଦେଇ ନନାଙ୍କୁ ଚା ଦେଇ ପଳେଇ ଆସେ, ସରିଲା। ଅଗାଧୁଆ ଯାଏ, ଆଉ ଗାଧେଇକି ବି ଯାଏନି। କାରଣ ନା ନନା ଦିନେ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲେ, ନନା କହିଲେ ଆରେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କଣ୍ଟାଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ତୁ ଗାଧେଇ ଯାଇଛୁ? ବୋଲେ ହଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଗାଧେଇ ଯାଆନା, ତୁ ଅଗାଧୁଆ ଆସି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇ ଯିବୁ। ତୁ ତା ସେବା କରିଦେଇ ଆଇଲୁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ତ ମୁଁ କରୁଥିଲି, ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସରିଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଜନ୍ମ ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାରେଣ ଦ୍ୱିଜ, ବେଦ ଅଭ୍ୟାସ ବିପ୍ର, ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣା। ତାମାନେ ଜନ୍ମ ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ଗୋଟେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଧରୁଛି। ସେମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଚକ, ତାଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଯାଉନୁ। ସେମାନେ ଦ୍ୱିଜ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ରତ ଘର ହେଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଜାତ ଶୂଦ୍ର ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲେ, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ, ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ। ଜନ୍ମଜାତ ସେତେବେଳେ ଶୂଦ୍ର କର୍ମ। ମୁଁ ଗଲି ଓଳାଓଳି କଲି, ସେଟା ଶୂଦ୍ର କର୍ମରେ ଆସିଲା। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କଲାବେଳକୁ ସଂସ୍କାର ହେଲେ, ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କଲେ, ସଂସ୍କାର କଲେ। ବେଦ ଅଭ୍ୟାସ ବେଦ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ, ଗୀତା ଭାଗବତ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ବିପ୍ରତ ଆସିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦକୁ ଆସିଲେଣି, ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମର ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପଦବାଚ୍ୟ ହେବେ। ଭୁଲ କହିଲି କି ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ମୋତେ ନାଇଁ କିଲେ ବି କିଏ କହିଲେ ବି ନାହିଁ। ଆମର ଏବେ ଥରେ ବସିଥିଲା, ଆମର ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର କାମ ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ଗଲା ରେ ସେ ଅମୁକ ଲୋକର ଏଇ ଯିଏ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲେଣି, କେଉଁ ନନା ଆମ କୂଳ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ କହୁଥାଏ। ମୁଁ ସେ ନନାକୁ କହିଲି, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? କଥାଟା ମୁଁ ଟିକେ ଭାରି କଥା କୁହେ। ନନା ତମେ କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲ? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେନି। ତମେ କ'ଣ, ତମେ ତ ରୋଷେଇ କରୁଛ, ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେମିତି ଲାଗିବ? ଏଇ କର୍ମ କଲେ, ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ଗାୟତ୍ରୀ କଲେ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପଦବାଚ୍ୟ ହେବେ, ନହେଲେ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିଛି। ଏତେକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କଥା କହିଲେ ତ ବହୁତ ରକମ କଥା କହିବି। ପୁଣି କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା।